हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, आज आम गोटे इम्पोर्टेंट विषय डिस्कसन करवा जहाँ निपुण ओडिशा मेलार निर्देशावली। आपण मान तो जानते समस्तकर एवं क्लस्टर स्तर में निपुण ओडिशा मेला हम, तापर ब्लॉक स्तर में हम, से गुड़िकर कौन निर्देशनामा रही से विषय चलतु डिस्कसन करवा। जदि आपण मानक मोर भिडियोटी भल लगे ताले लाइक शेयर कमेंट करने को आदौ भी भूलिए ना। चैनल नुआ थे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करने। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। उपक्रम निपुण ओडिशा मिशन अधीन राज्यर विद्यालय गुड़िकर हेउतबा अभिनव शिक्षादान प्रणाली एवं सर्वोत्तम अभ्यास को प्रोत्साहित एवं प्रदर्शित करने निपुण ओडिशा मेलार आयोजन करा जाउअछि। निपुण ओडिशा मिशन को सफल भाव में कार्यकारी करुवा विद्यालय गुड़ी को प्रशंसा तथा उत्साहित करने, यार सफल रणनीति विषय में अन्य जणाइबा एवं निपुण ओडिशा मिशन उद्देश्य हासिल दिगरे गोष्ठी को एकत्रित करने यही मेलार लक्ष्य। एथिरे आपण मानू जे शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक गोष्ठी समस्ते एथिरे मिलित भाव कार्य करेंगे। यही मेला 3टी स्तर में आयोजित करा जिवो, क्लस्टर, ब्लॉक, जिला। विशेष सूचना, क्लस्टर स्तरीय मेला पर अभिभावक एवं गोष्ठीर सदस्यों को नहीं एक विद्यालय स्तरीय कर्मशाला एवं विद्यालय स्तर में शिक्षण उपर एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हेबो। एहार नेतृत्व प्रधान शिक्षक नेबे। एही बैठक में सर्वोत्तम अभ्यास और मेला रे शिखिथिबा विषय को अन्य शिक्षक मानक सह आलोचना करा जिवो। क्लस्टर स्तरीय मेला एवं जिला स्तरीय मेलार आयोजन मध्य जेकोसी दिन यही कार्य करा जाई पारिबो। तो फ्रेंड्स, तार उद्देश्य अभिनव शिक्षादान प्रणालीर प्रदर्शन। निपुण ओडिशा मिशन अधीन राज्यर विद्यालय गुड़िकर हेउथबा अभिनव शिक्षादान प्रणाली को आनिबा एवं फलप्रद रणनीति को चिन्हट कर स्वीकृति प्रदान करने, विद्यालय गुड़ी को उत्साहित एवं प्रशंसा करने, शिक्षा क्षेत्र में निरंतर विकास पाई निपुण ओडिशा कार्यकलाप उत्कर्षता हासिल करुवा विद्यालय गुड़ी को चिन्हट करने एवं सेमानकु उत्साहित करने, छात्र छात्री को निपुण ओडिशा कार्यकलाप नियोजित करने, शिक्षार्थी को निपुण ओडिशा कार्यकलाप नियोजित कर निम्नलिखित विकास लक्ष्य रखा जाए। तो फ्रेंड्स, यार मुख्य उद्देश्य देखंतु, आपण माने विद्यालय स्तर में कौन करुले सेटा प्रथमे क्लस्टर रे समस्ते जानिबे। सब विद्यालय रे कौन कौन टीएलएम कौन कौन कार्य सब होउची क्लस्टर रे जानिबे, तापरे ताकु ब्लॉक रे, ब्लॉक परे ताकु जिल्ला रे चिन्हट करा जिवो। पिला मानक पई थिबा लक्ष्य स्वास्थ्य एवं कल्याण, प्रभावशाली जोगाजोगकारी, शिक्षार सक्रिय अंशग्रहण, जोटा कि आमर जानी डीजी विषय रे एठी कहा जायछि। यही डेवलपमेंट सेमानकर सब हम। 4 सर्वोत्तम अभ्यासर आदान प्रदान। विद्यालय गुड़िक निपुण ओडिशा संबंधी सर्वोत्तम अभ्यास परस्पर मध्य आदान प्रदान करेंगे। सचेतनता सृष्टि एवं गोष्ठीर संपृक्ति वृद्धि। आंचलिक गोष्ठी, अभिभावक एवं प्रतिनिधि मानक मध्य निपुण ओडिशा विषय में सचेतनता सृष्टि करने एवं घरे पिलांक शिक्षण पाई गोष्ठीर समर्थन को सुदृढ़ करने, विद्यालय गुड़ी को सेमानकर नियमित शिक्षादान एवं शिक्षण प्रक्रिया रे निपुण ओडिशा संबंधित कार्यक्रम रे उत्तम शिक्षण कार्य प्रणाली करने को उत्साहित करने। आयोजन प्रणाली। निपुण ओडिशा मेला क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर में आयोजित हेबो। क्लस्टर स्तरीय मेला पर अभिभावक एवं गोष्ठीर सदस्यों को नहीं विद्यालय स्तरीय कर्मशाला एवं विद्यालय स्तर में शिक्षण उपर एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हेबो। क्लस्टर एवं ब्लॉक स्तर में मेला सरिबा परे जिला स्तर में आयोजित हेबो, जेउठी मनोनीत प्रतियोगी सर्वोत्तम अभ्यास प्रदर्शन करेंगे। क्लस्टर, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय मेला पाई स्थान चयन। एभली एक विद्यालय को चयन करने आवश्यक जेउठी बड़ कोठरी उपलब्ध थिबो एवं 200-300 अंशग्रहणकारी सुविधारे गमनागमन करिपारुथिबे। एथिसह शिक्षण केन्द्र प्रस्तुति पाई पर्याप्त स्थान थिबो। एथिपाई प्रकल्प विद्यालय चयन करने को परामर्श दिया जायछि। तापर फ्रेंड्स, आमर विभाग 2 रे अछि क्लस्टर स्तरीय समारोह। क्लस्टर स्तरीय निपुण ओडिशा मेला रे अभिभावक, गोष्ठी सदस्य, पंचायत राज अनुष्ठान सदस्य, जनप्रतिनिधि, सीएमसी और अंगनवाड़ी कर्मी को सामिल करी निपुण ओडिशा कार्यक्रम गुरुत्व संपर्क में सचेतनता सृष्टि करिवार लक्ष्य रखा जायछि। विद्यालय गुड़िक मध्य शिक्षार आदान प्रदान को सुगम करने निपुण ओडिशा मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान सर्वोत्तम अभ्यास प्रदर्शन करा जिवो।
ଏହି ମେଳାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମେଳାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। 1. ଜାନୁଆରୀ 28, 2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟର ମେଳା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ଲକକୁ ପଠାଇବେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ମେଳା ପାଇଁ CRCC ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 10 ଜଣ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆୟୋଜକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋନୟନ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ମେଳାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋନୟନ। CRCC ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ FLN ଶ୍ରେଣୀ କହୁଛେ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହେବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିବା, ଉପସ୍ଥାନ ହାର ଅଧିକ ଥିବା ଏବଂ କମ୍ ଥିବା ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନୋନୟନ କରାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯେଉଁ 3-3-3 ହେଲା, ଏଠି 9 ଜଣ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ 4 ଜଣ, ପ୍ରଥମରୁ 3 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ 3 ଜଣ ନେଇପାରିବେ। 4. କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳାରେ କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମେଳାରେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଜଣ ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୀତ ଓ ଶପଥ ପାଠ କରି କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଆୟୋଜକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପେନସିଲ୍ ବାକ୍ସ, ଖାତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ତିଥି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଜେଟ୍ ବିଭାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। CRCC ମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଲଷ୍ଟରର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିପୁଣ ମେଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଯଦି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ 10ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବ, ତେବେ CRCC 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ନିପୁଣ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ 15ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7ଟି ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ବାକି 8ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବିଭକ୍ତ କରି CRCC ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଶିକ୍ଷକ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲସ୍ ଆୟୋଜକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, PRI ସଦସ୍ୟ 3ରୁ 5 ନିର୍ବାଚିତ PRI ସଦସ୍ୟ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ଉତ୍ସବ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ପାଇଁ 4ଟି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀରେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କୋଠରୀ ଛୋଟ ଥାଏ, ତେବେ 2ଟି କୋଠରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ସାକ୍ଷରତା ମାନେ ଭାଷା ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବା ଗଣିତ ଉପରେ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀରେ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମତାମତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କିଛି କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 1 ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସାକ୍ଷରତା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କବିତା ପୋଷ୍ଟର, ବଡ଼ ବହି, ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା TLM ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିବେ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 2 ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲ୍। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଗଣିତ, କଳିକା ସାମଗ୍ରୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିବେ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯେଉଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା TLM ସେହା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ GK କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କରିଥିବା TLM ନେଇ ଯିବେ।
शिक्षण केन्द्र 3 सृजनात्मक कार्यकलाप स्टल। यह स्टल शिक्षार्थी वक्तृता, चित्रांकन, शब्द खेल, कला और हस्तशिल्प एवं सृजनशील लिखन भली कार्यकलाप अंशग्रहण करेंगे। यही स्टल परिदर्शन पर आसुवा शिक्षार्थी एवं सेमानक अभिभावकों जड़े मार्गदर्शक रे। यही स्टल परिचालना जड़े निर्दिष्ट शिक्षक नियोजित रे। मतामत स्टल। यही स्टल पितामाता, शिक्षक एवं गोष्ठी सदस्य निपुण ओडिशा कार्यक्रम और मेला संपर्क में मतामत देवे। यही स्टल परिचालना जड़े निर्दिष्ट शिक्षक नियोजित रे। तापर फ्रेंड्स रहा कार्यसूची। सकाळ 10टा ରୁ 10:30 उद्घाटन समारोह। निपुण ओडिशा गीतर सामूहिक गान। 5 जण शिक्षार्थी को मनोनीत कर गीत गाया से प्रस्तुत करा जिवो। जदि वाद्ययंत्र उपलब्ध अच्छी तेज यहाँ व्यवहार करेंगे। गीत को स्पीकर में बोला जाई पारिबो। निपुण ओडिशा शपथ पाठ समस्त अंशग्रहणकारी निपुण ओडिशार शपथ पाठ करेंगे। गोष्ठीर प्रतिनिधि माने निपुण ओडिशा कार्यक्रम गुरुत्व पर एक संक्षिप्त भाषण देवे। कौनसी प्रतिनिधि उपलब्ध नथिबे तेबे स्थानीय विद्यालय सीआरसीसी किंबा प्रधान शिक्षक भाषण देवे। सकाळ 10:30 ରୁ 11ଟା शिक्षण केन्द्र 1 परिदर्शन साक्षरता स्टल। सकाळ 11:05 ରୁ 11:35 शिक्षण केन्द्र 2 परिदर्शन संख्या ज्ञान स्टल। सकाळ 11:40 ରୁ मध्याह्न 12:10 शिक्षण केन्द्र 3 सृजनात्मक कार्यकलाप स्टल। मध्याह्न 12:10 ରୁ 12:25 शिक्षण केन्द्र 4 मतामत स्टल। केन्द्र पुनरावर्ती सूची। सकाळ 10:30 ରୁ 11ଟା दल 1 50 जन शिक्षार्थी प्लस अभिभावक, दल 2 50 जन शिक्षार्थी प्लस अभिभावक, दल 3 50 जन शिक्षार्थी प्लस अभिभावक। केन्द्र पुनरावृत्ति। सकाळ 10:30 ରୁ 11ଟା शिक्षण केन्द्र 1 दल 1 जीवे, दल 2 शिक्षण केन्द्र 2, दल 3 जो शिक्षण केन्द्र 3। सकाळ 11:05 ରୁ 11:35 सेमती। सकाळ 11:40 ରୁ 12:10 मध्याह्न 12:10 ରୁ 12:25 शिक्षण केन्द्र 4। शिक्षण केन्द्र 1 आपण तो जानी साक्षरता उपरे, 2 होची आपणकर संख्या ज्ञान उपरे, 3 होची सृजनात्मक उपरे, 4 होची मतामत। मध्याह्न 12:30 ରୁ 1 उद्यापन समारोह। किछि अभिभावक, गोष्ठी सदस्य, शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षयित्री, सीआरसी को मंतव्य, अंशग्रहणकारी को सर्टिफिकेट बा मानपत्र बंटन। तो फ्रेंड्स ये थिला क्लस्टर स्तरीय निपुण ओडिशा मेलार संपूर्ण कार्यसूची विषय विवरणी। आपण मानको जदि मोर वीडियोटी भल लगी थाए ताले लाइक शेयर कमेंट करिया को आदौ भी भूलिबे नहीं। चैनल नुआ थिले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनेबे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो रे आमे निपुण ओडिशा मिशन रे थिबा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय कार्यक्रम विषय रे आलोचना करिबा। तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी। टेक केयर।